Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog guys. आज सकाळ सकाळी व्लॉग स्टार्ट करता. आता रेडी बी झाले. आता प्रेयर करू. आता हाली मुगे प्रेयर उरला या कोराचे प्रेयर करून हांव मागीर भायर सरतले. आयज व्यू दाखोवचे बाल्कनी झाडां उदक घायन बी धुयलें सगळी जालें मुगे काम स्विपींग मॉबिंग भायले वेदर चुयायचे ह्या भाशेन आहा. सो गायज आतां हांव प्रेयर करपा बसोता. यू ऑल स्टे ट्यून. तो हांव तुमकां मागीर सकाळ वचोन मेळटा. ओके सो गायज स्टे ट्यून. सो गायज हेंचो आतां हांव सकाळ येयलें. ओके आनी आयज बरो ब्रायट दीस आहा. आयज मातशें वत एशें दिसती पड सकाळ फुडें बरें एकदम 6:30 वरांचेर बरें वत एशें येयलां. वत न्ही एशें कोन्न गोल्डनचे कितू ब्रायट दिसता. हांव न्हू तुमकां कॅमराचेर दिसती पड की ना वेदर ब्रायट आहा ह्या भाशेन हा ना. आनी अशें करून आतां लोक वॉक कोत्ताय मॉर्निंग आयज ब्रायट आहा. पावसा काळोख ना आहा क्लाउडी पूण म्हाका दिसना आयज पावस येयत. सांगो जायना पावसाक गेले की आजून आमी ऑगस्ट म्हयन्याकू हाय न्हू. तो ह्या भाशेन गायज बरें चोय रॅम्प अशें वॉकिंग करपाक. हिंग सगळीं सकाळीं उठ जायत लोक वॉकिंग एक्सरसायज कोत्ताय गाडी शिकों येताय. ओपन प्लेस आहा न्ही सकाळ सकाळ ट्रॅफिक आसना न्हू. जाय सगळी स्कूल बसीस येताय त्या भाशेन झाडां छोटू आतां हांव ताका कांय हाच्या दिना जाल्यार तो येयना नाल्यार म्हाका चोयन धांवन येयलो. नथिंग छोटू कम अशें न्हू कितें ओके झाडां ग्रीन झाडां हाय. सो गायज वेलकम बॅक. हांव पावलें ऑफिसां. आयज पावस ना आनी आयज म्हाका बसूय मेळ्ळी रोखडी म्हळ्यार टायमार येयले आनी मातशी चुकपाची बस पूण मेळ्ळी रोखडी. कित्याक हे बस येवली देंवत म्हळ्यार दुसरी बस येयलोली. तो रोखड्या हांव येयलें आनी आतां हांव चलोन पावलें ऑफिसां. मुगे टेबल बी रेडी दोन चोय भायली वेदर चोय आयज पावस ना आयज सुकें आहा. ओके हांवें सकाळ हें तरी दाखयलो चोय तुमकां मातशें वत एशें आहा म्हूण न्हू. आतां हांव मुगेलें वॉकिंग कोत्ता. ओके ते भितर क्लिनींग जाता म्हळ्यार हिंग मुगे भायर वॉकिंगूय जातलें. केन्ना केन्ना चड लेट जाता मेळोना टायम थोडोसो मेळटा पूण आयज कोत्ता हांव फूल वॉकिंग. ओके मार लागलो आहा तो दुखोता पूण दुखल्यार देखून करूंक जाय नाल्यार तें स्टीफ जाता न्ही. आनी मागीर आमी आमगे बॉडी मागीर हें जाता आळशी जाता लेजी जाता न्हू. ताका लागून कंटिन्यू दवरूं जाय. पेन आसूं आपणागे काम आपण करूं जाय. ओके गायज सो ह्या भाशेन आतां हांव वॉकिंग कंप्लीट कोत्ता. तुमी डेली वॉकिंग कराय. गरज ना मिन्स एशें करून जरुरी ना. नॉट रियली नेसेसरी दॅट यू हॅव एनी डिजीज सो दॅट ओन्ली डायबिटीज आहा ब्लड प्रेशर आहा देखून तूं वॉकिंग कोत्तलें ना. वॉकिंग कराय हें हेल्था बरें सदांय कोण आसूं सगल्यांकू बरें. एक्टीव उरताय लेजीपण आसूं नाका. हांव कितलेंय सीक जावल्यार देखून हांव वचोन मुगे काम कोत्ता गायज. कित्याक तें हॅबिटू ना कोणाचेर डिपेंड रावपाचें न्हू. म्हणून हांव मुगे आपणाचें काम चालू आसोता. तेचे भाशेन तुमी एक्टीव रावाय. ओके गायज हेंच मुगे सजेशन आसता तुमकां सांगपाक. हांव जाणा हांव कोण न्ही कोणा साधन दिवपा पूण बरें एडवायस आहा जाल्यार कितें आहा तितून सांगूंक न्हू. म्हणून सो गायज स्टे ट्यून. मागीर हांव घरा वचोन मागीर चोया सांजे कितें आहा भाजी बी कितें मेळ्ळें सकाळ जाल्यार घेवन वयतलें नाल्यार हें उत्तप्पा आहलें पीठ कोन्न दवरलो आनी फ्रिजीन चटणी कोन्न दवरल्या तें उत्तप्पा घेवन येता जाल्यार कांय मेळना जाल्यार आयज भाजी सकाळ. ओके गायज टील देन स्टे ट्यून गायज. हे गायज गुड इवनिंग वेलकम बॅक. गायज आतां हांव पावल घरा जस्ट पावलां. ओके तो आतां हें कोत्ता किचन साफ कोत्ता म्हूण स्टायल्स बी धुयता आतां. कित्याक सुमना एक पाट धुयत न्ही तो आयज रांदपाक काय ना. आयज हालीं उत्तप्पा कोत्तलें आनी हालें उत्तप्पा वतलें उत्तप्पा चटणी. तो ताका लागून आयज म्हाका थोडोसो टायम आहा जाल्यार आतां हांव तें क्लीन करून घेता किचना टायल्स बीन. ओके गायज सो स्टे ट्यून. मागीर दाखयता तुमकां उत्तप्पा कोत्तना. ओके
सो गाईज हेंचो इचूय सुमना एक पाटी हांव हे सगळी काण घालचिता खंयचे एक दीस जे दीस हांव बेगीन पावत न्हू त्या दीस या कुछ काम एक्स्ट्रा ना न्ही त्या दीस आयज हांव फकत डोसा आनी उत्तपा करतलो हालीं उत्तपा आनी आतां हांव डोसा करतलें राती जेवणा देखून म्हाका टायम मेळ्ळो आयज भाजी बी कांय कातरपा ना न्ही पीठ बी मळपा ना सो आतां हें सगळी निवळ केलें गायज साबाण लायन घासून सदां या सुमना एक पावटी आनी डेली पुशीत हांव डेली रांदून जाय म्हणटरीच ह्या भाशेन आतां सगळें सामान काडलां आतां धुवन बीन जालें आतां ताका सुकल म्हणटरी सुकल तें वत आतां हांव न्हांवन येता त्या पासून सगळें बरें जालें चोय ह्या भाशेन सगळें कॉलीन मान वयर सगळें चिकट जाता न्ही रांदताय न्हू ही चिमणी आहा चिमणी केन्ना यूज करता हांव सद्दां करना कित्याक हांव कांय सुबेज फ्राय ब्राय करपा वचना न्हू म्हणून तो आनी सगळें सामान काडून हिंग दवरलां थिंगाचें प्लॅटफॉर्मा वयलें आतां हें सुकल म्हणटरी हिंग लायतलें हेंचें किचन सगळें हें वॉशेबल आतां हांव न्हांवन येता आनी मागीर तांकां लायता तो म्हणल्यार हें सुकतलीं न्ही सगळीं बरें करून सो गायज स्टे ट्यून आनी मागीर हांव डोसा करतलें राती जेवणा आनी म्हाका सुद्दां ऑमलेट करतलें आयज ऑमलेट खावपा मन आहा गायज तो आयज ऑमलेट करता तो स्टे ट्यून गायज न्हांवन येता ओके स्टे ट्यून सो गायज हेंचो आतां हांव आजची राती पासत न्ही हांव डोसा आनी ऑमलेट करता हेंचो हांवें तांत फोडून दवरली तुका हेंचो प्याव घातला मिरसांग घातला ग्रीन कोथमीर घातला आनी डोसा बॅटर हेंचोय दिसती पड न्ही गायज एक मिनिट सो गायज हेंचो डोसा बॅटर हांवें तुमकां दाखयलोलें न्ही त्या दीस करून फ्रिजीन दवरला तो हांवें हो प्याव न्ही उत्तपा घातलें मिरसांग कोथमीरांनी आनी थोडेशें हेका ऑमलेटी घाता आनी डोसा करता आयज मग डिनरा ओके स्टे ट्यून गायज पयलीं ऑमलेट करून घेता ओके सो गायज आतां हांव ऑमलेट घाता ओके थोडो गरम जालो एकू तांतें ऑमलेट करता गायज चड न्ही पीठ चोय फॉर्मेंट जायन अशें करून वयर येता त्या दीस दाखयलो न्ही तुमकां हें कोण हांव फ्रिजीन दवरत म्हणून एमर्जन्सी कामां येता अशें करून 1 वीक 10 दीस देखून उत्ता अशें करून कोण दवरलें आनी फ्रिजीन चोय काय बरें फॉर्मेंट जायन वयर येयना न्हू तुमी अशें करून दवरूंक जाता आयज हांवें तुमकां रेशो सांगिलां 3 ग्लास तांदूळ जाल्यार 1 ग्लास उडदां दाळ म्हणून ती ऑमलेट बरी करून जाय न्ही मागीर ताका दिता सो गायज हांवें आतां थोडेशें पीठ काडून घेयलां डोसा करपाक कुशीन काडून घेवपाचें सगळें न्ही एक सायडीन ह्या भाशेन स्लोली आतां थोडेशें मीठ घाता डोसा करपाक डोसा बॅटर केन्ना सदां भाकरी चपाती हांवें बेजार येता न्ही गायज म्हणटकच केन्ना हे भाशेन करूंक जाय डोसा बी हांव 15 दिसांनी एक पावटी करता पीठ हांटून दवरता 1-2 सुमनां खायले जाल्यार 2 सुमनां सोडटा कित्याक बेजार हेंय हांवें सदां बेजार येता सदां कितें न्याय जाय चड अशें हांव दुकरा मास हें मास आनी हाडलें जाल्यार म्हारगांतलें हाडलें जाल्यार न्ही खावपाक टायम जाय न्ही गायज टायम हूंय आहा सकाळीं उठून कामाक गेली सांजे उठून हेंचें आमगें काम न्हू कितें ताका करून खाता राती जेवणां तुमी ये जेवपाक ऑमलेट आनी हे तूं म्हणटली हें ब्रेकफास्टा जेवण पळय चलता न्ही गायज एकली मनशां कितें खायल्यार कोंता येता न्हू आतां हेच थोड्याचेर हांव आतां हें करता कितें तुगेलें डोसा करता ओके गायज आतां ऑमलेट मुगे रेडी जाली एकूच तांतें ऑमलेट केल्या पुरो रातची चड बरी आनी खूब तेंपान खाता हांव मन एश जालें आयज तांतें खावपाचें खबर ना कित्याक चटणी केलो आहा हेज बारबरी डोसा बरोबर खावपाक पूण हांव ऑमलेट खातलें सो गायज तुमी ये स्टे ट्यून दाखय करुया प्लीज लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करुया म्हज्या चॅनलाक गायज डेली सांगत तुमकां न्ही सबस्क्रायब करुया म्हणून करुया गायज सबस्क्रायब करुया ह्या भाशेन डोसा रावंड ओके आतां निवळ जालो हिंग गॅस बीन सगलें न्हू परतून फटफट उडोवं लागलें परतून निवळ करप पडटलें जय गायज हेंचो आतां हांव डोसा करता हिंगा
ओके तुमकां कशें लागत मगे रांदपा स्टायलूच हे गायज हे आतां ऑमलेट केली हिंगा ऑमलेटी डोसा खातले आयज राती जेवणा आनी सो गायज तुमकां कशें लागलें बरें लागत जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज आनी कमेंटां सांगाय बरें लागत जाल्यार आनी तुमकां बरें लागलें तेन्ना लायट जेवणूय जेवपा जाय मगे तो सदां लायट जेवण आसत गायज भाजी आनी चपाती अशें करून कांय हेवी जेवण आसना केन्ना तरी संडेचे सॅटर्डेचे मांस चिकन अशें करून आसता नाल्यार डेली मगे वेज जेवण आसता हे भाशेनचे अशें करून तुमकां कशें लागलें तें सांगाय म्हाका कमेंटां ओके स्टे ट्यून गायज आनी बरें लागलें जाल्यार कमेंट कराय आनी शेअर कराय कमेंट कराय सबस्क्रायब कराय ओके सो हे गायज मगे हे डोसाचो बरो जाला फ्लॉपी ओके बेटर तेजे हें जालें न्हू कॉमेंट जालें आनी तो बरो जाता डोसा गायज सो गायज याच्यात मगे डोसाय रेडी जालो बरो लागलो जाल्यार तुमकां लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा दुसरी ब्लॉगीन तेन पासून बाय थँक्स फॉर वॉचिंग स्टे सेफ स्टे हेल्दी गायज एंड बी हॅपी एंड डू सबस्क्रायब टू माय चॅनल थँक्यू गायज आतां हे भाशेन ओके ऑमलेट आनी हे डोसा